Assalamualaikum Bray, selamat datang di channel ADR Movies. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Martian. Film ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, karya Andy Weir. The Martian dirilis tahun 2015, disutradarai oleh Ridley Scott, dan diproduksi oleh Scott Free Productions, Kinberg Genre, dan TSG Entertainment. Johansson, that constant communication is the Shut him hallmark of any off. team. We have a mission update. Storm warning. Film dimulai dari misi ekspedisi di planet Mars yang tidak berjalan dengan baik. Karena badai besar yang menyerang, mereka pun membatalkan misi tersebut. Akan tetapi sebelum mereka lepas landas, salah satu awak mengalami kecelakaan. Mark Watney terlempar ke dalam badai tersebut. Kru yang lain berusaha untuk menyelamatkannya, tetapi hal itu sangat mustahil mengingat badai yang terjadi sangat besar. Komandan kru pun memutuskan untuk meninggalkan Watney, mengingat nyawa kru yang lain juga terancam. Commander, we're at 10 degrees in the map. Hey! We might be able to keep the map from tipping! Help! Watch out! Warning, suit breach detected. What happened? Where'd you lose him? Flying, I can't. I don't know where he is. What are the vitals on his suit? Warning, We're at 10.5 degrees, excessive tilt. tilting to 11. What about you, Commander? I'm gonna search a little longer. Get moving. Wendy, report. It's great to see the Hermes from orbit, not a little piece of metal in a single suit. We got negative contact on the proximity radar. Nothing? Nah. Commander, I know you don't want to hear this, but Mark is dead. What happened? Commander, you need to get back to the ship now. Please tell me whether or not to... Lunch. Secara ajaib Mark masih hidup. Ia mampu bertahan dari badai besar tersebut, meskipun ia tertusuk besi di bagian perut. Sejak saat itu ia pun berusaha dengan cara apapun untuk bertahan hidup seorang diri di planet Mars, dengan persediaan yang sangat terbatas. Okay. Hello, this is... in case I don't make it. I'm alive. I'm guessing that's gonna come as a surprise to my crewmates and to NASA. Surprise! I'm not gonna die here. Mark pun mulai berhitung berapa lama ia dapat bertahan hidup di Mars, dengan ketersediaan makanan yang ada. Dengan makanan yang tersedia, Mark hanya dapat bertahan selama 300-400 sol. Ia mendapat ide untuk berkebun kentang di dalam hub dengan ilmu botani yang ia kuasai, untuk menutupi kekurangan ketersediaan makanan sampai pada misi Ares 4, yang akan dilakukan 4 tahun lagi. Johansson, Jesus. Nitrogen, you add oxygen, you burn. Now I have EDV.
if I run the hydrazine over an iridium catalyst. Luckily, in the history of humanity. Interesting side note, this is actually how the jet propulsion vanished them to a nearby farm, told them to keep working. Pada Sol 54, kebun kentang Mark menunjukkan hasil positif, di mana salah satu kentang sudah memiliki tunas di bumi. Pihak NASA mulai menyadari bahwa Mark masih hidup, di mana foto planet Mars yang didapat NASA mengalami perubahan antara Sol 54 dan sebelumnya. Foto tersebut menandakan telah terjadi aktivitas yang dilakukan. How sure? 100%. Setelah kebun kentang menunjukkan hal positif, Mark mulai menyusun rencana jangka panjang, di mana misi Ares 4 akan mendarat di kawah Schiaparelli. Berjarak 3.200 km dari titik Mark saat ini, Mark harus berada di titik Ares 4 tersebut untuk bisa pulang ke bumi. Ia pun memperhitungkan cara agar bisa bertahan hidup 50 hari dalam perjalanan, dan berbagai macam masalah yang bisa saja menjadi kendala untuk menuju titik tersebut. Slowly killed by the laws of thermodynamics. I'm calling it. Bad news, it involves me digging up the radioisotope thermoelectric. I get it, RTGs are good for spacecraft, but if they rupture around warm because I have a decaying radioactive isotope. Akhirnya Mark menemukan cara untuk berkomunikasi dengan pihak NASA, menggunakan Pathfinder yang ia temukan, yang menggunakan kamera jadul dari tahun 1996. Akan tetapi Mark bisa memanfaatkan kamera yang bisa berputar, untuk menunjukkan alfabet dengan cara heksadesimal untuk berkomunikasi. Holy shit. Okay. What? Are you receiving me? 32-minute round-trip communications time. All he can do is ask yes, no question. The camera. Yes! Using nothing but a still frame camera. Hexadecimals. You're good. Seiring waktu Mark mengalami kemajuan dalam berkomunikasi dengan NASA, rover yang digunakan bisa diretas, sehingga Pathfinder bisa terkoneksi dengan rover, sehingga berkomunikasi akan jadi lebih mudah. NASA pun berupaya untuk mengirim suplai makanan kepada Mark, agar ia dapat bertahan sampai dengan misi Ares 4 tiba. Say when they found out I was alive. We haven't told the crew you are alive. Get them to concentrate on their mission. Mark, please watch your language. Your laptops now. I don't need to read Vogel's weird. Hello, it's Mitch Henderson. Mark Watney is still alive. About 2 months ago, and decided we're telling you now because we finally. Holy shit, he's alive. I left him behind. I left him behind. Pada Sol 134, Mark mengalami tragedi. Bagian airlock pada hub meledak setelah terjadi malfungsi. Hal itu menyebabkan udara Mars yang dingin pada saat malam hari masuk ke dalam kebun kentang Mark. Pohon kentangnya pun beku dan mati. Oleh karena itu persediaan makanan Mark berkurang 200 Sol.
stable. Complete loss of pressure, boiled off most of the water. Any bacteria that survived died. Well, he can still eat the potatoes he has. He just can't. So by Sol 868, he'll be long dead. Dengan rusaknya kebun tersebut, maka jadwal pengiriman suplai makanan pun harus dimajukan. Semua persiapan harus secepat mungkin agar Mark tidak kehabisan stok makanan. Pihak NASA mengalami berbagai kendala. Melihat hal tersebut, China National Space Administration bersedia membantu agar misi tersebut terlaksana. Terlebih pekerja Astrodynamics, Ray Purnell, memiliki perhitungan yang tepat mengenai misi tersebut. We substituted protein cubes for the standard ration. 那么，仅仅是为了论证，如果，那我们就从航天的角度来解决问题。 Tell him what you just told me. I can get the Hermes back tomorrow. Pada Sol 461, Mark memulai perjalanannya menuju titik Ares 4. Mark harus berhenti setiap 13 jam untuk mengisi baterai rover menggunakan panel surya yang telah dimodif. No country can lay claim to anything that's not on Earth, and by a Everywhere I go, and now, me. So far, so good. He's sticking to schedule. Lays the solar panels, waits 13 hours for them to recharge. Pada Sol 538, Mark tiba di kawah Schiaparelli, lokasi pendaratan Ares 4. Ia pun harus mengurangi beban di MAF-nya, agar misi penjemputannya berjalan lancar. As you can see, many people have gathered here to see whether or not there's some contact with them, but it hasn't been very much. We have to remind our viewers. Capcom, go. Remote command. Go. Go. 8, 7, warrant plans released. Booster separation complete. Back to automatic guidance. Mag to Hermes. Wadney, I need you to come inside and make a bomb. Again, Commander? Probably. There's some stain remover that contains ammonia. Got it? Make sure you're not in here when this thing goes off. Bomb set.
surrender. I got this. Distance to target 24 meters. 6 meters. Hold on, Mark. I got him. Houston, this is Hermes Actual. We got him. Contact in outer space with Mark Watley. After a very long time, they have been successfully rescued to the world and indeed for international space travel. I can't believe anything you do works. Terima kasih sudah mampir di channel ADR Movies. Sampai berjumpa kembali pada film selanjutnya. Wassalamualaikum. All right. Questions?